mambo mekubwa bampangi ya mulu mambo mekubwa Wasala TV #1 beto nyoso beto landa Wasala TV TV mosi ya bien bansangu ya bien mambo nyoso ya bien Wasala TV #1 c'est de la part de Chimita El Diego Enrico Salvatore batata mboti ba mama bilandi yonso ya kanali Kongo Wasala TV betemepesa bene kufunda bambote mingi na luzolo ya tata nzambi telega betuke na ndambu ya beto ya nkotolo ya masengi mutindu ka benege tubaka ya ekele ndambu ya beto ya mambote benege na kumona betuke na kubakila beno banzila ya beto ekele awa na nzila beto ya mambote ya cercle ya inetombuka kwenda na ndambu ya beto zola sana pe kitabu ya beto ya unatra beto na ndambu awa kaleti beto zola kunemuka beto na kita pamba pe beto zola tubila kalache ya beto ya masengi pamba pe beto kita kwa ku beto za ba pesila yao na lusitu yonso niki kena kukwamisa beto na ndambu ya masengi matondo mingi na bapangi na ulanda beto beto kutana pe tata beto mosi na ndambu kwa ku beto za bakuza solo la pe yakesala pe mbote papa ngegeta la bifikula na bapanyi nyonso na Holanda beto ya keluta pe mbote mi ya tete beto sola kuzaba mavimbi ke mbote fete kakande mpasi ba problème yake na kulita luta beto kwa kwa na pesa yake mingi pe na kutalaka betuki awa betuki sécurité ve samba nini toujours beto kwa ke ba koluna akana kote na ba quartier ya beto ko to ba l'état balenda ba clamer to solution ve samba na problème yai qui tombe na ba quartier net place habitokele ba foti tula beto ba minda ya ba masa tula ke pela radia pe na kama ya kwanda ke pela radia alors souci beto ekele beto ko luma na l'état ba mfuma l'état ba minda ya et puis ba tout la sécurité awa na kati ya quartier ya beto net mingi na mambote awa na trabika ya kele entrée ya trabika no mambote kwa kubetuke na lisuku mosi ya bapulusu yake le petave ya betula tubake ya kuna kaka na ndambo ya États-Unis beti kuna na ndimba kuna na batongo la police était là la police déjà en retard allez ba vous bale tout le beto biru evanda awa place ya betoke ça me pesa beto équilibre en tout cas na moment en tout cas betoke insécurité donc kitoko fait kinzaz et puis ba soda ba futukila kusala ba couvre-feu ba ofasi ba vanda kasala tout ba pesa beto charge beto ba jeune beto mo setu ba kusala sécurité ya bola ya quartier beto beto meka ba beto mo kusabikila ba pour kitoko ve c'est même beto vanda ka insécurité fla nsila ya notame vanda ka nsila ba kame vanda ka luta na ke luta ka nya ve ça manini beto ko lomba na beno ba sécurité ya mfumo wala beno tadi le beto mambo ya ipo ya mekuma c'est trop au na kati ya bola beto ya Congo central surtout beto au na kati ya mambote yake place bosi mutu nyeso ke sepela ka côté mais yandike vona mutu nyeso ke kuma na bobangi ke bitu makoma ba 19h à 20h ba ona kana kuzola ko bima rapide ça me ba ko banga kitombe na ko banga bakuluna leta wapi benokeli betu melomba vraiment ke leta benotu la beto maboko donc pesa beto lumière ya pela awa et puis na ko futukila basolo ba na kusalaka patu ya bao ya betu melomba toka matondo mingi mubanza ba mfumu nyonso yalu benenge na landa beti ye kele kidilu ya nkangu tango nkangu kena kudila nkangu kena kuboka kuyaula na bampase kena kuamisa beti yake fioti mbote ve ngekena kuzinga na itia wonga ngekena kuzinga pamba tiba tukilenda kuza kotila ngemekuma wonga na kutambula na bawola ya 18 evo 10 na nsambo ya 17h à 18h yamekuma wonga batu bana kumona dia ka wonga fe usala batu imbi na mambo ya mutindo mfuma luyalu ngekele wapi kota na bidilu ya nkangu sana kunwa nini na nkangu ange kadi mbazi nkangu bakena kufua bakena kumona mpasi yake salape mpasi mingi matono mingi betekena kutatamana na bampangi kena ulanda beto pe betekena luta kukutana babibusi nkaka sam na beto za basula papi kimbo mingi mubanza beto mekutana pe ba mama beto na ndambu kaka beto ya mambote yake sala pe kiese mingi na kukutana ba mama beto ba bibusi beto batata kento yake sala pe kitoko mimote mama mbote papa mavipi ya mbote kuluna kaka kuluna kaka papa tomele ka vela butu bakuluna tala mingi ba mekotela batu na bakuluna makoti na ndako donc ba kati batu mama machete
nzela pe babongisa biso nzela po jipe basode kotaka ozomona te jipe bakote kotaka te jipe basode kotaka te bakulu na yango batondi kotongi babongisela biso nzela nzela kabana eza nzela moko munene so babongisi na butu le bakobenga la polisi jipe ekokota ndeni nzela eza ya kobeba yango kama maloba nazalaki nango na basécurité baza te la polisi bakotaka pena na kati bato balalaka su te pongi butu bato balalaka biso tolalaka su te matondo me papi mbuta beto memona dia kibusi na ndambu kena kutekila beto bangazi beto mayufusa mama beto yakesala pe kese mimbote mabeto mbote papa tala bifikula kuna na panye kena kuba bifikula beto zola za bankumbu anyeke nani kombo nangeza Sylvie mama Sylvie yiki pasi kena kuamisa beno na ndambu ya mambote papa toza kimia te na bakuluna donc toza penza kimia te bakuluna de bazotungisa biso toleli donc na koto likolo boye na kota mambote kota ya Jehova bakende kokotela batu bapapi papa moko boye babotoli biloko ba viole mwana na ndenga boye ba viole mwana na ye bamo basi bapapi ye eza boden tozangi kimia ifale bo matafuna likolo bokezwa image na botala ndenge bakoteli bango na bandako tozangi kimia et puis penjela biso ba auto tozala tokenda kosomba bilo na pont marchand to njela donc eza kimia te bakuluna oya nkusu risque na njela ubozokuta na bakuluna na njela ta msutu toza kimia te njela pe eza ya mabe tokomaka komataka na bamoto gizi moye tomata na mituka eza te kaka toujours ka moto gizika toza na kimia te matondo bingi na bapanyi bete pusana neto kutana penkazi keza ba kuteta fioti di Congo sama yuza sala pe mbote mini tata bete mbote yegeta la bifikula na bapanyi na usike na Holanda ya tete mugezo la kuzaba mafimpi ya kufana ngula ni tata nzambe dizina nge to penkubu babutila nge na tata na mama ni kumba muno Odilon papa Odilon matondo bingi na kutana nge na ndambu ya mambote ngekena mfuno ndiamba kuzabisa betu na pasi kena kukwamisa benu na kala te mambote. Oui, d'abord, premièrement, Nzila, tu vas bon serrer ton Nzila, Bana Rond-Point Nzanza. Si magazine chok, tu vas la difficulté vraiment, il y a Nzila. Donc vous là surtout, mais non, quand moto que même 1000 francs. Surtout, il me coûte un hectare différent quand il y a pas mon quand tu vas na Rond-Point ti à la mapoule. Donc d'abord, premièrement, Nzila, il y a Zolé. Donc il y a une insécurité mini côté, Bakuluna. Nge kuiza beto ke vutuka ba pipa ba 1h ba 0h de tuke kuka kutana ba trop. Tuna lomba luyalu ya bwala ai babula kome na meza samna surtout mamba ba kuluna. Butoke fwa mumo so mwe fwa victime awa na village ya Mamoto me kaleke mu. Plus ou moins ta 20 personnes mais mwe samila ba salamu kima pe mwe lomba na Nzambi ani pesa beto pe. Ne lomba na Nzambi ani pesa beto pe courage donc ba pesa ba fumu abeto ngolo. Ya kubaka ya kusala bisa de façon que sécurité kuma bien côté yayi ya kwa ngadia muvana na moya kutuba matono mingi na bapangi nyonso na Holanda beto na kutatamana na kuiza kusolo pe na bapangi nyonso mubanza ina kuza sala pe kese mingi na kati ya kizunga ya beto ya Congo Central papi kimbuta beto tatamana kukita nzila ya beto ya Masengi pe na kuiza kusibudila bapangi na mpasi na kuamisa beto sana kokota na kotolo ya beto ya Masengi bapangi nyonso lombaka beto na kalatie Masengi beto ya kina kokota beto bebi na ndambo ya beto ya Mambote tangu mefana kana beto kota na kalatie ya Masengi na mutino mgepesa kifunda Bambote mingi na yamuni mosi mama Josephine Mvumbi na ntoto ya Swede kalatie yange ni yawe beto kana kokota sama nange kusa kulanda yao na kati ya Mputu vile matodo bi na bapangi nyonso na landa beto kaka na ndambu ya kalate ya beto mosi ya Masengi pe mutindi na mgepesa kifunda Bambote mingi na president Dome na ntoto ya Lille president Makola Kokose mepesa kifunda Bambote mingi kintwadi ya muno diaka president Dede Mabiala mepesa Bambote mingi kintwadi diaka papa Deni de Bambongo mepesa Bambote mingi papa Dodoli Luzolo mepesa Bambote mingi kitwadi na bapangi nyonso na landa beto tala to na kota na kotolo ya beto ya Masengi mosi na kubakina beto mifikula papi kimbuta na nzila bifikula aligera kubaka beto na ndambu ya Masengi bele mosi bele na mona mutindu kotolo yango ya tele beto kota
na ba inzo pe kuzo solola na ba mama beto bakata beto na kalati ya beto mosi ya mas bote mingi na bampanye nyonso mutini wa beto za sebeni beto kaka na ndambo ya beto ya masengi beto na tatamana mubanza beno nyonso benenge na kumona beto na kalati trabeka ya beto utubila masengi tala ndambo nyonso papigi mbuta kena kubakila beto bifikula kuna na zulu kuna mena mona ndambo ya beto dibundu ya bana papa dibundu ya beto ya kimbangiste yaona kuna pamba ve beto diaka na bandambu yonso betike kitati na sitra pamba ve bubu yae di solo betike budila na ndambu ya trabeka betime banda na masengi na kokatwa pe na ndambu ya beto masengi betike kwenda na wisa yaya betike za bakosolola pe kuna na bapa nyonso kumonsa bene kikulu pe yonso ya imetadila ndambu ya trabeka bika beto pusana beto mona pe bampangi kuna pe akesala pe kiese mingi papiki mbuta memona mambote le mambote ina betu fanda kamona moye betu mona yaka yawo ikeleve betike kudia madi ya tanto pengeke kukange 500 francs tanto 40 fois ngeke na kusumbela madi ya tanto pe bisi na ngemesumba yanenda kuka ataba 500 francs ko lokula betu fanda kwenda kana no na no betu fanda kwenda sumba mbizi ya juma ya penda alors lokula ya vanda kati vraiment mtoto ngo yayi yakele fete lokula fasi betu mekumena sako ngeye losi yake na inzo madezo ngeye yake na inzo bana kudia mboti bake kwenda tatu na klasi tanto ngeme pesa ba mwa kemuke ale lere ngeke te kati tula na termos la bana bake kuza bake kunwa ale tingeke na kulanga kakesi go kiese alors betu ba mama vraiment ngeke kwa na zandu kana pengezo la tinga sumba te likulu mbimba ya ngombe ngeke sumba yao ngeke kuja bangena kuteta unanganda ngeke misunya na dilonga bakala mwaya ngetanga yao ikele kufueta ka kutula tula ya bande yamana nzingo la betu fasi yava andila nena kilumbu ya bubu yayi betikena kusingila na makwala makwala yina bametula ka formal tu comprendre formal ti betikena kudiaka betikena kufua betikena kuenda batomsori formal batuso yayi formal bakuma kubenga ti ho mpanzie ho bakingwe ba formal ale eska betike zinga madi anyo betike na kudia ya ba formal alors ngemo se fuete bako sete mbote molanda kana fisaka saka muno abia molanda kana madezo muno mama msambo ngimetule ya kuroni kabwa uko bona mwasava ngaka na ngemelanda ke bubu musunya mbacho musunya ngekufwa mara teberanda mo matuna mbambo betika na kumona kilumba bubu ya nga na taina ya beto ntaflama belle si fuandaka fama fuandaka ale kuza baka daka potruke si fuandaka tu fuandaka kudia bien kufuata mbote potolukesho ya zola tu baba portugais mutini beto lenda zabisa na wampanye mama beto betuke yivusa kumbwa nyina mama Julienne mama Julienne bamvula ikwa nekuma nange mwendo lubendo Julienne mwendo lubendo Julienne mubutu kaka na 1939 beto bato na bamvula difunda mosi nkama ivwa makumi tatu na ivwa 1939 mekukisa 33 ans 83 ans bamvula makumi nana na tatu mumebika na kafe bakala mekufuaka alisansi anisala kabuta mwabimba nambana 13 betu zona kabuta 13 enfants mais nyoto mama sa kufa mabika na kakata yembika na bana yia matondo miki ale bwabo soda yai kwenda kadi aka na mvita hii na ndisala kabutila muno mwana metuba papa lokula maybe ma diplome ale ngenge ke soda lere nge kufanani ke baki salonge muno ke baka yao ale lokula muke baka kisalo ange ya muke sa zinisela dibuta na mama muno vraiment dokto yonde kana kusala nganu wa bebete ke baka na mwana bake kuna na bunya ngemona Kisangani Beni Marabu Bunya kuna ndike matondo bingi mama beto betuke yivusa diambu ya kaka samna beto landa kana ba mambu kadi betuke na kuzola kubaka ba bimambu kena kulutila beto na chantamu mama beto na luzingu ya ingeme zinga na yao awa na ntoto ya masengi na masengi pe awa ngeme sala bamvula iko
awa na masenge betu kusaka kota wana 85 na 85 betu kusaka kota alors nimemona liboko mfatela kalias ikwela yinzo nzambi katolika sampusa na sambe la kana paroisse ya Nzanza kwa betu mekuma na paroisse ya Saint Gabriel kakiesi ko kiese banda mune bakamaka malaki baye kuizatala nyeke bapange munu balezonero bake kuza alors bakala nani mwana mekuja kufadia kama mbuka inalanda kama mwana ya soda mwana ya soda mbuka kama 1956 ale yandi na mwana 58 yayi betu mwezi kama malia 58 mungete tena matondo mingi mama betu betumesepela matondo mingi na mutini betumekuza bumi nange na yayi pe ndambu nyemesi budila betu na bampangi peke na kolanda nye na iti ya mputu mutindo ya betu mosi mama Josephine Mvumbi na ntoto ya Swede na angelenda pesa pe kifunda bambote mingi na bampangi ke na kolanda nye pe yiki ngelenda lomba na luyalu na bampasi yayi ke na kukuminaka betu na bakalatia ya betu ya masengi jambo kaka mulu mfweti lomba na luyalu kuna bati monaka parisela munu baji baka ndambu ngakuna bale nakuza tungila munu mire kana bene mekwenda tela mafana bene mosi bene kemo ale mbulungo yake kwako mke kukaka yawe kana tikubenda na fyoti kwenda batali songena nteko lwa munu baji baka parisela munu kuna batulaka bakisengo yene baka yana kana kabelele ya bana me mutu belaka bawo beno tunga atona mimi na mapangi nyonso na landa betu beteka kana kalatia betu ya masengi beto betumekuza kutana pe tata beto na ndambo ya karate ya masengi kisika wapi beture pesa mama Josephine Mvumbi na ntoto Swede tala karate na nge ni yao yae beture na beno awa nge mositoma mona tata beto yae nanga ngelenda simbana yani ve tangu nyekuwa kaka nkumbu nyeketo mabakusa yani na kivinga pe na ndambu beto kele na masengi tata beto mbotenge mote weno mingi matondo mingi tata betu sola za mama vimpi wa muti oui ma vimpi fasuka kena kudiatira inchi donc fasina ka betu na usingira matondo mingi betu beluta na kuzaba nkumbu yange babu tilange na tata ina mama nge tope nkumbu ina nge meto mazabakana na ya mingi na kalati quartier ba meto mazaba nkumbu na nkumbu ya Diwa papa Diwa ina batu mazabu matondo oui muke na mukele pe awa comme chef ya cellule ya Citra nyonso parti yayi ya uleri yayi bona usalaka matondo mingi chef de la cellule na ndambo ya beto kwako ya Citra betu ke yivusange ngivula betu ya kile mutindo ya yiki mutindo masengi ya vandelaka bon na tete masengi ya vandelaka parce que beto kuza kota kawana bari ya kwandaka ya masengi ya me katukaka deja awa mina lere beto vanda kuza kwa samna kusala kaba yinto na beto yayi mtunga yao bari kwandaka pana bari yankaka kwandaka pana na double moteur donc avant ngeme kuma kwako ngeme sepela na ngevana kana ngeke na mbongo na nge même na masengi même na double moteur et puis quoi kuvandaka presque bainjo ya vandaka mingi peve mais lere yene beto vanda kuza kwaku nyonso to banzila ya vandaka un peu bien na kudiata mais après bilumbu landaka bamvula landaka banzila na bamvula yake na kunoka tu sila banzila masatimu kama kama hivi mais na ntango ina vandaka bavandaka pesa rétrocession na ba chef de quartier ba chef d'avenue ba chef ya de cellule ba chef de cellule bavandaka sala tout pourvu que babongisaka nzila ya kumaka ya bien mais pour le moment bagesanlaga daga mambo yina ve comme bagesanlaga mambo yina ya ve beto mosi me commencer kubongisa mais kubongisa mosi donc ya fasina ga kadigi beno mosi me zaba ke musique me kuma kwa ni pasi na kwenda ku dépenser ke bambongo tout cela ale nergi man sa dépenser bambongo mosi na nzona be ni kibele ko c'est ça problème mais de toutes les façons bantu mingi vwanda kwa bankaka me mansa kwa kwandi
kaka beto kentete beto ke kaka na muru neti kaka ina beto kwanda kana tamu beto lena beto sa we parce que na buzinga na ifumi na beto na zingila ifumi beto kwanda kana tola bien comme bino na kuzona na bino na ku vivre ensemble quartier mpe ya fete kwanda kaka ya mboto mais nakutala diaka ba mambo ya imekuma na ya leri yayi ina metalla surtout kuluna ina metalla kuluna betu mekumaka na kuleka donc ya imekumaka mpasi kulekela donc ifete kwanda ikutu mosi na nganda ale diso kaka parfois kena kutala kaka samunangeza bake yiki mambo kana kulutu brusquement quand on a problème beno nyon surtout beno fait ça tout pour vivre que beno damuka beno sala quand même ina beno la sala samuna bantu ina mekuza sala mambo ya bibati parce que nakukanga babu ya mkumaka mpasi kadi bakina bilwazo mingi ya kitombe alors beno ke bima kaka fase banka kutu faso to na kuwa kuna na faso to mwana kadiaka na ndimba kuna na minduki na bao tu sila alikana beno mebima kambula ngamundu donc ya kele kaka ku crier kaka beno me crier pour ver que bazaba ka bantu na melamo mama sati et puis beno kana kumona bainjo faso beto ke tungila bainjo bagetu bate matériaux durables c'est bien mais ngai muna bamvula ke noka incho ke timuka bainjo kaka neti yayi ya me vespata donc parti de katuka parce que constitution ya benda la nombe constitution kale capacité bana yaka kwanda ka tip mosi ya machiniste bana zulu bana injo mosi bana kabani ya nene au mekuma video injo bana kabani ya nene me injo ngo ngemo na lere ya injo kweli ya kape ya me muanganaka sika mbika matiti na matiti donc ya mebi kana kaka vide kaka fasina donc moi écoute que ça là qui m'a calculé au fur et à mesure bantu kena kufua bantu na ku remplacer ya ke difficile donc beto kena kumaga damu tout ça beve inchi ofsika kana kwenda parce que lere ya beto kena ulanda faso kena kuendelea hichi matono bengi tata beto na jambo metadila kinzasi na ndambo ekwa ni mbote voilà kinzasi yake mpasi mingi ngeke mona na suka bametula kinzasi mais après quelques minutes kwa ndenge mona minute allez bamezenga surtout kwa kuna beto na trapeka kwa ngeke mona après quelques minutes ya mezenga ti yake kuza midi yake kuza ka quelques minutes allez bamezenga diaka donc chaque fois kuzenga alors beto kumaka surtout la kinzasi passe bosi jambo masa kwa kuna ndimba na beto neti lady maza ngomekuza bosi kaka yamekuza bazenga kantete maza beto zaba ve pourquoi maza vanda ka fena shuka ya mais maza sino ke vanda ko ni normal mais bubu kaka beto mona maza ikele fe alors kwa kuna beto kwa kumaza ça va encore mais kana beto me sabuka kuna na disimu ila kuna kwa be bilanchi donc kuna tamaza kele dia kavena kote na nyonto matondo bingi na bapai nyonso kena landa betu betukena tatamana kulanda mukindu ba mambo la betu kena kudiatila na kilumbu ya bubu mugezi mbana veko pesa kifunda bambote mingi na belle mandombe ikintwadi ya betu dia ka makwambala mepesa dia ka barli bauti mepesa bambote mingi jano makaya kifunda bambote mingi kitwadi dia ka betu mosi betureza bisa na bapangi nyonso meza babeto vieshi mita El Diego en direct ya Isa mepesa bambote mingi kintwadi ya beto diaka president ya Tunganzola Dodo Liluzolo na ntoto ya Hollande bika nzambi alisa kumunange samna beto tata beto bambote na bato zole to petatu sana beto sukisa nange bon kaneti mwana ke na putu bapangi ke na putu ngemeptanga pe na kumbu bakelanda nge na nzila ya bifikula oui mumepesa mbote na baina kentete na awa babu nyonso tu na
na matondo pena beno mkana kufutula parce que betume yangala na kufaso beno mekuizila awa ale mepesa mbote na bana munu kena Kinshasa yani kele maître di wan professeur Lukombo di wan professeur yani kele maître yani ke na rond-point ya Ngaba plus bampangi na munu dia kakena bwala kwako na tumba mission nge wana kuta ba panga munu za kuswa kamile na bampangi na munu ina kaka na bana kazi paseke munu mukatukaka kona mukatukaka kona donc munu mosi mukuza kwako na quelque bana kazi na munu kena munu kwako mjuzi Mikele ke vanda na tezam mepesa ba umbote mingi leke mosi sadila mingi wapi au na Matadi bon munu Mukele déjà pensionné ya Onatra donc il y a 6 ans déjà depuis ba pesa comme pension matondo bingi wana sala na Onatra kuna na STPM leria yi mwekuma munu na repop tuke vingila kaka nzambi fasha ni kubikila luzingo na beto tuka matendo bibika yebika na mbote papi kimuta nanga kibusi kile tike na mona na ndambu yake sala pe kiese mingi mwana ya beto ya papa diwa mpofesa beto yivu saba mbote mingi mama mbote ma vimpenge mama beto fiele ya kumbunda nikele beto mose mene komona beto metondila mama beto kaka lusambulu ya mbunda na mutindo nzambe kena kutondila ni kwenda tola kaka beto batu mama beto hiki bampasi kena kusala beno na ndambo ya kalate ya Maseni beto kwa kubanzila ya ukaka bafubo misila beto na kinzazi fasona sadila me ba mambo nkaka sava nlemva nzambe matoni mingi bampanyi mingi kena kulanda ge na ichi amputu vile bankundi nanga beno zingana bao yelinda lo sape mbote na bapangi zole te petatu tena kulanda mepesaka bato nyonso baye lycée bon baya mashaki ba Francine tozingana bao kwa una trabeka babake bao na Swede kuni bon mbote mingi kaka tuka matondo bingi mubanza bampanyi bemelanda mama Josephine Mvumbe betuke kitwadi na kibusi na ndambu ya kalate Masengi yoyo no betuke na bene betuke kutana pe bampanyi ya kaka samna kuza kufokula manaka betu ya kilumba bube Kereni Tumba Konji Kereni Tumba Konde Konji Kereni Tumba Konji voilà matondo mingi mama Kereni ngeke na klasi ni 3e année na hiki sikulu ngeke tangilaka école beno wapi na Merode matondo bingi mubanza mama Josephine Mvumbi ya ikele mosi ntekolo betuke kuwa yandi ngeto malanda na ntoto Swede nini ngeke zabisa na Koko Baby na Koko Jose loba olobi Koko Jose okoloba na nini azotala yo opese bambote te bote na asumela asusuni kicha maboko atindela ngamboma efutela nerveux après na atindela asusu ba jouer atindela asusu na bilamba ça va wana Koko na yo mama José. Merci mama Josephine Mvumbi ina nyonso ngelomba beto samna inzo beto mekuma na ndambu yango mubanza nge musingena mona beto beto na ndambu ya kalate ya Masengi pe na kivinga yonso beto mekatoa kumona na bampangi nyonso yake sala pembote beto kutana bambuta ve nganu ngezo lalanda nge mosi kifulu beno kele bampangi nyonso kena kulanda beto na bampangi nyonso mubanze ti beto fokula na ntuka sana kuza kumanisa awa beto mekuma beto na ntuka muke pesa kifunda bambote mingi na bampangi kena kulanda beto vie mafran me pesa kifunda bambote mingi Ferrari le Matadien na ntote Paris me pesa kifunda bambote mingi Semblo Matama président ya Tunganzola na ntoto ya Belgique me pesa bambote mingi le doyen Dede Mabiala président ya bana Matadi na ntote ya Paris me pesa kifunda bambote mingi ya munu diaka na Jonolo roi de Mansanga
na Paris mepesa bambote mingi Katushe Tengu Dimenga kifunda bambote mingi ya munu diaka Dave Nyanga na ntoto ya Hollande mepesa bambote mingi Depsi Député Mavula na ntoto ya Hollande kifunda bambote mingi Tonton Léger na Paris LG mepesa bambote mingi famille ya Wende Parisien ya munu diaka Kulutu Gustave mwana ya Avenue Mavula numéro 8 depuis Paris mepesa kifunda bambote mingi Debakamba petit frère propre ya Ginalon Kasha le Kuma mepesa bambote mingi bampangi nyonso beno zabeti ya vandaka kalati ya beto masengi beto memonisa beno na ndambu yonso kalati masengi mutindo ya mekumaka mosi pe papi kimbuta mosi singila kapena kalati ya masengi kena bakila beto bifukula sambeno to mazabeti anike mosi meto makuzaba na bampangi nyonso pesa beto lusolo ya mbote papa Denis de Bambongo ya munu mosi papa Don la salle polyvalente Don de Dieu na diskine papa José mepesa ba mbote mingi bekaka kuudi ya kubanza matadi kena kutatamana kufingidila nge ebosi kimbuta anatatamana kufingidila nge matono mingi ya kuluta ina yavandaka papa Jo Malaki tata kubuta Ozias Malaki mepesa kifunda bambote mingi Denis de Bambongo betokena nge kitwadi ya munu diaka papa Maskonzusi mepesa kifunda bambote mingi Jackson Telele nakati trabeka betokele awa lettre jike kutaka bakalatie na bakalatie beno bikana mbote bete kutamba beno sabala kinakuisa matodo mambo mekubwa bampangi ya mulu mambo mekubwa Wasala TV #1 beto nyonso beto landa Wasala TV TV mosi ya bien bansangu ya bien mambo nyonso ya bien Wasala TV #1, c'est de la part de Chimita El Diego Enrico Salvatore